Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Muti dari Pendidikan Biologi A 2019 akan melakukan praktik simulasi pengajaran bilingual teaching mata kuliah metodologi pengajaran yang diampu oleh Ibu Nurunasari Sartono dengan materi fungi classification atau klasifikasi jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Good, Miss. Okay, good. So before we start the class, let me fill the attendance list. Muhammad Wafi Aulia Rahman. Hadir. Okay, good. Before we start it, it's better if we pray together. Okay, let's pray together. Start. Finish. So, in previous meetings, we've talked about description, characteristic, and system reproduction of fungi. So today we're going to go to classification of fungi. But before it, do you remember what fungi in Indonesia? Fungi artinya jamur. Good. So do you remember one of the characteristics that make fungi different with plant? Tidak berklorofil. Good job. So fungi itu tidak berklorofil atau tidak memiliki zat hijau, sehingga umumnya tidak berwarna hijau. And another characteristic that make fungi different with vascular plant is kalau misalkan contohnya pohon mangga itu terdiri dari akar, batang, dan daun, tetapi tubuh fungi atau jamur itu lebih sederhana. Okay? So, based on the body structure and mode of reproduction, fungi is divided in 4 divisions. First, Zygomycota, second, Ascomycota, third, Basidiomycota, and the last one, Deuteromycota. First, we're going to talk about Zygomycota. The characteristic that Zygomycota had is the body consists of hyphae. They are not insulted and have many cell nuclei. Septa are only found in cell for reproduction and do not have fruiting body. Jadi tubuhnya itu tidak memiliki tubuh buah. Jadi kalau tubuh jamur itu sederhana, tubuh Zygomycota adalah yang paling sederhana. Multicellular and vegetative or asexual reproduction can be occur when the environment by forming a vegetative spore named Spora myospore. And for the sexual reproduction, it could produce zygospore. This is one of the species from Zygomycota is Rhizopus stolonifer. It's a species that you can find in the stale bread. Jadi kalau misalkan kalian beli roti yang sudah berhari-hari tidak dimakan, maka kalian akan menemukan bercak hitam atau abu-abu itu adalah Rhizopus stolonifer. Can you guess what it is? Bisa tebak ini gambar apa? It's actually tempe. If you could see, this one is a soybean atau kacang kedelainya, and this white part is the fungi, and it's Rhizopus oryzae. If you could see, kalau kalian lihat dengan mata, ini mungkin terlihat seperti like a spider web atau sarang laba-laba. But if you check it under the microscope, you could see the body structure. It consists sporanium and sporangiospore. Second division is Ascomycota that have characteristic. The body consists of hyphae that are insulted. If the Zygomycota have hyphae that are not insulted, but they are insulted in Ascomycota and have many cell nuclei. Their body are unicellular and some are multicellular. Asexual reproduction by forming conidiospore produced by conidium, and for the sexual reproduction by forming ascospore. This one is ascospore, and in this side atau di tepinya itu ada ascus or sexual reproduction for it. The first species for this division is Saccharomyces cerevisiae, or a species that you use to make a bread or beer or wine. Kalau misalkan kalian tahu roti, itu dibuat dengan menggunakan spesies ini atau biasa dikenal dengan yeast. Nah, spesies ini sifatnya itu fermentatif atau dapat mengubah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Next is Neurospora crassa, or a species that live in oncom. Kalau kalian tahu oncom itu warnanya sedikit oranye atau bahkan kemerahan, itu warna itu berasal dari pigmen yang ada dalam spesies ini. Next is Basidiomycota. Characteristic of Basidiomycota is they are shaped like umbrellas, ear, and semicircle. Bentuknya ini seperti payung. Kalau kalian lihat di sini ada salah satu spesiesnya yang umumnya paling sering dimakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu at the bottom, there are basidia to form basidiospore can be consumed or edible as a saprophyte on remains of living things. Jadi tinggalnya ini, hidupnya ini berhabitat di sisa-sisa makhluk hidup. Asexual reproduction with canidiospore called conidium, seperti yang lainnya, aseksualnya, dan sexual reproductionnya ini dengan basidiospore. Ini contoh yang pertama, or the first species is Amanita muscaria. It's like a representative of fungi. It's actually a lot in the movie, if you can see, but this species can't be eaten, or it's actually poisoning fungi,
or poisoning mushroom. Jadi jamur ini itu tidak bisa dimakan karena mengandung racun. Next is Agaricus bisporus or jamur kancing. Ini juga adalah salah satu spesies yang sering dimakan oleh masyarakat Indonesia. The last one is Deuteromycota. That have characteristic also known as imperfect fungi atau fungi yang tidak sempurna atau jamur tidak sempurna. Because their sexual reproduction system is unknown. Jadi sistem reproduksi seksualnya ini belum diketahui. Microscopic, jadi ukurannya kecil, hanya bisa diteliti di bawah mikroskop, and could be damaged, many of which are destructive or detrimental because they are cause disease in livestock, humans, and plants. Jadi ini dapat berbahaya karena biasanya menyerang hewan ternak, manusia, juga tumbuhan. Salah satu spesiesnya ini ada Epidermophyton ploccosum, or a species that lives in humans' food that cause a disease named athlete foot atau kaki atlet. If you could see, this is the body structure, and this is what it looks like when someone affected with this fungi. The last one is Sclerotium rossi, or a species that usually lives in vascular plants as a parasite. That's all for today's topic. Any question? Saya Bu, Ya, silahkan. bagaimana kita membedakan jamur beracun dan tidak beracun? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, umumnya perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui jamur itu beracun atau tidak. Tapi misalnya, kalian pergi ke gunung, lalu kehabisan makanan, lalu kalian ingin memakan jamur, hal-hal yang dapat kalian lakukan adalah, yang pertama, biasanya menghindari jamur yang warnanya menarik. Karena biasanya jamur yang memiliki warna cantik, seperti misalnya merah, kuning, biru, atau hijau, poisoning mushroom, atau jamur yang beracun. Jadi jangan yang memiliki warna cantik. Lalu, there's some stuff that you could try. Contohnya kalau kalian membawa logam atau alat yang terbuat dari besi, you could cut the fungi, kalian potong lalu lihat apakah ada reaksi, karena biasanya jamur yang beracun itu meninggalkan bercak-bercak hitam di logam atau alat tersebut. Atau yang bisa kalian lakukan adalah menggosok jamur itu ke tangan atau ke belakang kuping. Kalau misalkan tidak gatal atau misalkan tidak terasa panas atau dan sebagainya, insya Allah jamur itu bisa dimakan. Okay, that's all. Any question, Mom? Ada pertanyaan lagi? No. Okay, so today for our meetings, it's better if we pray together. Let's pray together. Start. Finish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.